विविधार्था संन्यासयोगा तत् शुद्धसत्त्वाः ये ब्रह्मलोके त्रिपुरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे नवरं विरामं परमेश्वरोदयकुण्डलीकं पुरमध्यसर्गस्तं तद्राव्यरहं गगनं विशोकस्तस्मिन् निरन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरीनस्य यत्परः स महेश्वरः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। परमपूज्य स्वाम्यांगले अनुमती घेऊन आत्ता धर्मसभा सुरू जाता। पूज्य स्वाम्यांगले वापस मठांतू पादस्पर्शन जाल्ले म्हणून आमकां मस्त खुशी दिसतास। तुमकां सर्वांकय आयचे धर्मसभेक हार्दिक स्वागत। पहिले सभा प्रारंभ प्रार्थना आमी म्हणया। ओम दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आत्ता हांव बेंगळूरू लोकल सभा अध्यक्ष श्री चैतन्य शिरूर मामाक स्वागत भाषण दिवचाक आमंत्रित करता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। हे पंता हांव हे ऑर्डर सम दिले आहे। पहिले भवानी गुरुभ्यो कडेर भवानी शंकर कर्मात घार घार वचून एवरी टायम म्हाका कुटी मेळटाली की हे सिंपल हे 3 सेंटेन्स तुका सम म्हणू जायना म्हणून। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। परम पूज्य स्वामी तुमकां आमगेले सगळ्यांगले तर्फे हृदयपूर्वक स्वागत। तुम्ही आमगेले आमंत्रण स्वीकार केले तुमकां साष्टांग प्रणाम करता। तुमगेली कृपा दृष्टी आम सगळ्यांचेर पडका आनी आमकां सगळ्यांक स्वाम्यांगेली सेवा करची तत्तावळी संधी मेळका ही आमगेली हृदयपूर्वक विनंती। स्वामीजी आतां हांव हे पंथाचे कार्यक्रमाचे मुख्य अंश प्रस्तुत करता। आजी आनी फाई श्री पादुका पूजन तीर्थ वितरण श्री भिक्षा सेवा आस। आजी सांजे आमकां परमपूज्य स्वाम्यांनी करचे शिवपूजनांतू भाग घेवचो संधी प्राप्त जातली। सोमारा मन्युसूक्त होम दवरला। प्रधान वैदिक कार्नाड विजय भट माम होमाच संचलन करता ती।
हे मुख्य अंश सांगून हांव स्वाम्यांक परत विनंती करता की स्वाम्यांनी तातावळी बेंगलोर येवंका आनी आमकां दर्शन दिवंका. सदैव आमचेर परमपूज्य स्वाम्यांक गेली कृपा दृश्टी आसकाज ही विनंती करून हांव हे मगल 2 शब्द समाप्त करता. आत्ता साधक स्वागत गीत प्रस्तुत करतात. हाजी रचना केल्ल्या श्री अनंतकृष्ण हिरेबेट मामाने आणि राग बसयल्ल्या श्री संगीता भटकळ पाचीने. स्वागत ಮಾಡುವೆವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವೆವು ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವೆವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವೆವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವೆವು ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವೆವು
परमपूज्य स्वाम्यांक हांव विनंती करता की आशीर्वचनाने आमकां धन्य कोरका म्हणून. कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्. आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. श्रीभवानीशङ्कराय नमः. श्रीमात्रे नमः. मस्त संतोष जाता आसा तुमगेल आमंत्रण निमंत्रण स्वीकार करून हांगा उपस्थित जावच्यान तूं. हांगा एक माधुरी आसता ह्या क्षेत्रांतूं. आनंद आश्रम स्वाम्यां खातीर हें निर्माण जाल्लेलें तांकां धग्गांतूं शिरालींतूं जिके चड धग्ग आसता म्हूण हांगा एक वास कल्पीत केलेले समाजान तशीच मगल गुरूंनी मस्त अनुष्ठान हांगा केल्ल्यान ती ताजे आमी प्रतिपंत ताजो उल्लेख करता ती एक कूडचे तशी आमकां आय हॅड टू लिटरली ओवरनायट क्लियर अप एवरीथींग सेंड माय रेटिन्यू तांचे खातीर विंगड वेवस्था करून ते आतां आमगेलें अनुष्ठान रूम जावन बसल्या. तशी तें एक विशेष अनुष्ठान हांगा श्री विद्या इत्यादीचें हांगाचें करचें एक आमकां अंकुश आयला, एक आदेश आयला स्वाम्यान केल्लेली न्ही ती. सो हातूं इवन दी इनॅनिमेट म्हणटा ती ह्या बिल्डिंगांतूं एक प्रस्तर निर्मित बिल्डिंगांसूय ताजें स्पंदन इफ इट कॅन रिटेन हांगा कोण येता सारस्वत म्हणून घेतले तांचेर कितले एक बरो परिणाम जावंका केवल हांगा आयल्यार मात्र ह्या परिसरांतूं हें आमकां वी हॅव टू ब्रिंग इट इट्स देर समवेर आयकलेलें. सो प्रतिपंत हांगा येना फुडें ताजें एक स्मरण करून इनवोकींग दॅट एंड बिकमींग मोर रिसेप्टीव टू इट म्हणून आमी हाका परत परत हाच उल्लेख करता ती स्थानाची एक गरीम आसता महिम आसता. सो तशी आमी हांगा एकत्रीत जाल्यान ती म्हणून खुशी जाता आनी आमकां हांगा येवचें आवडटाय. मस्त कामय जाता हांगा. एक महानगरी आशिल्ली न्ही ती कार्ला सोडून मागीर बँगलोरची शिरालीन तूं सगळ्यांक काय आपोवच्या जायना. सो तुमगेलें निमंत्रण स्विकार करून आमी आयलीं हय जाल्यार मस्त पंता ऑलमोस्ट 3 times out of 5 आमी सांगून पेटयतात मागीर आमकां निमंत्रण येता. आमी तें सांगनात सगळ्यांक. तुमगेलें मर्याद दवरूंक की सांग तांकां आमकां फॉर्मल निमंत्रण येता आनी मागीर इट लुक्स लायक एवरीबडी इज हॅपी वीथ इट. सो केन्ना परत परत येता ती एक पंताय न्ही जबरदस्ती म्हूण तशी जायना. सो तशी एक वातावरणान तूं गमटे करून करया. आजकाल की भासण सत्य उलोवचें एक प्रतिज्ञा करून आयल्यान सगळीं हां वेरी डेंजरस मंच आसा न्हू. सो तशी आमी एक प्रयत्न करता ती. आनी हांगा एक लॅबॉरेटरीशी आसा शिराली आनी हरोड आमगेले खंय मठ आसा ती थंय एक अनुष्ठान विंगड पद्दतीत चलता आसता. आनी कार्लांतले एक लोकल सभा म्हूण ना. हांगा लोकल सभाय आसा दुसरे लोकय येता ती लाभ घेता ती. सो हांगा आमकां एक्सपेरिमेंट करूं जाता हय की ना. पळया अशें जातलें मागीर तुमकां करूंक इफ इट वर्क्स आउट इन अ स्मॉलर ग्रूप वी कॅन अनलीश इट ऑन द समाज दी अनसस्पेक्टींग समाज म्हणून सुमार इतले प्रक्रिया जी आसा ती साधनेचे हांगा सूर केलेले आसा तें आमकां मस्त खुशी दिसता. परमगुरू गेले एक वात्सल्य आनी गुरू गेले निरीक्षणान तूं हें केलें हांगा जाल्ल्या मस्त कार्य संपन्न सुरू जाल्यान ती आनी बरी रितीन आतां चलता आसा ती तशी हें एक विलक्षण क्षेत्र. सो तशी एक क्षेत्रांत तूं हांगा माधुरी आसताची जाल्यार अनुशासनय आसता हय की ना. विलींग हय की ना. दुसरे कडेन व्हड सभा आशिल्ली ती आमी कसले एक घटना जाल्यार आमी ताजें विस्तार करना ती विश्लेशण करना ती कलमारी बाय द टायम इट रिचीज मी एंड बाय द टायम आय ट्राय टू कम्युनिकेट
a couple of weeks, months have passed, and what goes back to the samaj, or perpetrators or victims, I don't know. Hanga donni ಮಾಡ್ತಾತ್ maka, and we can wash our dirty linen in semi-public. Because everybody learns, isn't it? Some small things happen, and then try to understand. So, आम्ही सगळे आता थांगा तथाकथित एक सेवक असती, administration असती, but those are roles. Otherwise, we are all connected equally. There is no hierarchy like that. At least, Guru Sangati direct connection is. But एक discipline दावर का म्हणून कोणाकी authority दिल्या, and that has been brought out, exemplified here. So, एक कलकी एक दुख जाऊन वचूले, अरे okay, now you handle this next time, or even more intelligent, see that certain niyamas are brought. Why can a very simple thing, don't waste food. How will you impart that knowledge or educate or even instruct for that given moment without damaging a child? We didn't work out. Okay, now you reverse roles. Your own children, my children, grandchildren come, and now you try to do that. Then we will see which is the best way. We communicate, don't keep quiet, and at the same time, don't do any lasting damage. Chikkek chewing sound chap house, but dukha pavan amatan dochana so guni pacho sang tat maka udona kudon. So fine tuning also happens. I can bring it out freely. Why can? And the most important thing, don't come here as guests. That also came out. Everybody is here as a sevak. Just because एक बैज घाल घेऊन और एक युनिफॉर्म शे एक कल की वस्त्र धारण केल मेरी तांकां एक परमनंट स्टेटस मेळ्ळी. We go by rotation. Why ना बाय? नाजा चप्पल स्टँड वॉज अ बिग इशू. आमी पहिले दोन चप्पल स्टँड हँडल करतो आले अंत मेरी तिथून हटने के लिए तैयार नहीं. सो तांकां मागीर किचनान घाले, हात धुवन येयाती, किचन हँडल करा, ती दुसऱ्याक थंय पेटयता ती. नाजा गॅड्ड जाल्यार घोटाळ जाता. सो इवन दॅट एक सर्क्युलेशनान आनी तें आमी करता आयल्या ती, एंड इट इज पॉसिबल. सो हांगा मस्त बरें कार्य जाल्ल्या. हाव टू लर्न सुद्दां आमी शिकता आसत न्ही, नॉट जस्ट लर्निंग, बिकॉज दॅट इज वॉट वी हॅव टू डू, एंड दॅट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. आमी म्हणटा ती कल्लें गुरु शुश्रूषा मोस्ट प्रामाणीक हे शब्द मेरी ती बोध दिता ती म्हणून तशी समित पाणी करून वचा ती कल्याक गुरु शुश्रूषा करू. शुश्रूषा म्हणजे सेवा बी लिटरली ट्रान्सलेटेड. गो सेवा आसता, गो शुश्रूषा आसता, गो सेव करता ती, बट गुरु शुश्रूषा मेरी यू हॅव टू बी वेरी केअरफुल विथ दॅट. शुश्रूषा श्रोतुम इच्छा, भुभुक्षा मेरी भोगतुम. भूख जाल्या भुभुक्षा है, भूख जाल्या आय वॉन्ट टू ईट. शुश्रूषा आय वॉन्ट टू लिसन, आय वॉन्ट टू हियर. So we have to fine tune that. Why na? This experiment is an ongoing experiment. Yuvadhara is coming out well. Nami kale sangla asheshi khai ekalki thai can we improve on that? Yatati. Ani magiri it's a good discussion. Ani kalyata solutions yatati. Hold on. I have got limited information. First I want you to collect information on that particular, not necessarily incident, a prakriya that we are following. So then once we know exactly what is happening, maybe say improve the system of hang tirthyamcha kash yatati, less congestion kash korcha. It's an ongoing process. So tantu first understand. So situation kalle ta ek sama, are we on the same plane? Do we know exactly what happens? It's a tremendous discipline, because people can come with solutions. They don't have the time to understand. So it's a disaster. I don't know. This person knows one point, that person knows two, and I put all that half-baked knowledge and try to say, okay, tathastu, this is good. Disaster. So it's a big discipline, and Yuvadhara has come out exceedingly well, and representatives of Yuvadharas from all sabhas have been there. Chennai, Pavanang Vasla, Bangalore Satichi, Bombay Pune Sati, Tashi Korno, they are really understanding that. So Amiji first needs to know. Then we will see if there is a problem. Then we will see if it can be improved upon. Then we will start thinking about solution, not your readily available and freely, generously given solutions, which may not address the case at all. Sometimes there is no case only. So Titleka discipline is huge practice, believe me, because nobody listens. Aikat and they are processing and kallu launch म्हणून. Why na? आम्ही सेवा कांकाई सांगता ते
आमगेले सेवक आमी पूज करतना आमी चिक्के चड अशें करून पळयल्यार विथआउट येता तेंकां अक्षत कमी असो पळय रांतू सो बाय आय हॅव टू बी रियली केअरफूल सो आय डोंट गिव रॉंग क्यूज इट्स ऑल क्यूज हार्ड म्हूण सांगचें आसना अशें पळोवन भितर कळटा तशी सो द मोर द इंटेलिजंट संपर्क संबंध म्हणटा नॉट संपर्क संबंध म्हणल्यार द सटलर इज द कम्युनिकेशन यू शूड बी अवेअर ऑफ इट वय की ना देन इट इज शुश्रूषा सो आमी कले सांगता आसतना जावचे भितर आमी बंद करता ती नाव दीस मॅन वॉन्ट्स टू आन्सर हाजे नंतर वॉट एवर आय स्पीक इट्स नॉट गोइंग टू पेनिट्रेट बिकॉज ही इज ऑलरेडी गॉट हिज काउंटर proposal or whatever or reasoning, excuses, justification. Kalen I have to stop. Kal du sanga. So tash zapta. So ash kalyar if I stop kalya ka Swami Rabma because you are not listening anymore. It happens. Any close relationship which is going to, and this is all spiritual. Kalne, if you don't develop this sensitivity, kal susrusha. You just want to see, okay, this appeals to me because I heard it and it is really beautiful. This I didn't understand, it is nonsense. You have to go way, way beyond that. And if you have to listen, you have to quieten this mind. So that parallelly zattasta. You listen intelligently, it's a difficult thing. You have to remember also, you have to understand, but not get stuck at any level. Ask for clarifications later. Mastast, all these things are coming out so strong. I'm like a prashne session or a check discussion, and I insist on this rule with this generation, and it is beautiful. 3 or 4 sessions, and for the way things have evolved, and it gone to making certain changes in established norms, maybe things like I'm not talking about some situation, just accommodation. Kashi Shirali Karlantasta online kartati. So I may have noticed something. Why is this answer going immediately? No. First, the staff should be prepared only then. We had to have 4 or 5 sessions spread over a period of almost 5 months because have you got that information? Have you got more? Have you got more? Then we are at a place where we Kalpavan, you are correct now? It is beautiful and patiently at us, and they are all doing well. Na? They are not full-time youngsters. But that continuity is maintained also. Taking one project. And the beauty with this is, there's nothing personal. You don't have to justify and Megil Chukanesian and Kalle Mon Kamuna. Keep it pure like that. Keep it like that so everybody benefits and my inputs should be worthwhile. Having a shake davo nukena jata, it is tremendous upasana, believe me. Because you may have come up with a good solution and somebody brings a better one. Tavartekal te sur jata. Learn to listen. Practical, this is not theory. Practical jatta sa. So ek immense kal mantati tangel spiritual sadhana model vaddil amkadista tangel alertness ityadi. It is a joy. Ani tumi tusan kellel miti han jatta sa. So you can also enjoy it and be part of the process. Makes sense? But there are times when exclusively I want just the youngsters so that we don't contaminate them. Then we ask Sanjay Shetty to take over. Right na? Uttishthata paila and then Jagrata. So, Tashi, Magir, we bring everything together. Tanteka, Saundarya Vikasit Samcha Surzata, which is not just manufactured, very elegant, beautiful rules and regulations, Samiti. There is something blossoming in that, individually and collectively. Ham prayatna kartana, tapakor kapadta, sahan korche, aikuncha dusrya sudai. Title ek titiksha zalil miti. Apnal peers aikuncha, even if you know it is wrong, listen. Because I am sitting there, I don't want a cross argument going on in front of me. Let him finish, then you start. That discipline I will maintain, correct? So you also learn to breathe. Sounds better, I'll start. Relax, because he may come with something more intelligent also, she. And this is mandatory. I'll insist on this because otherwise I get confused and I may take a wrong decision, and I don't want to. I'm totally helpless. You are my input stithali. So I have to see that you know what you're talking about. So this we learn. So we learn Sushrusha, listening to the others. Then we qualify. Definitely more ekadhikara ilasta. The sukshma vedant manida upasanechka slupadesh manata. The aikunchaka grahan koruka atmasat tashi क्रियान्वयन करू का नाजल्यारी मदें तो कहीं की गाड़ी शिरकता
इतली एक जातस हांवें गोमटेंची आमी पळयता आसा ती फॉर मी दिस इज व्हेरी मिनींगफूल समाजाक घेवन करता हें जावं का आनी वेन वॉज इट आमी लास्ट टायम कारला वचून तावळी I said, let me introduce this Sanjay Shetty. I have known him for the last 25 years. ताका एक ऑनर कोच म्हणून जालें. So I have these youngsters. तांगेल तें एक 30 minutes video पळयतना I see many grandparents जाता आसा ती थंय कुलकुल करता आसा ती नात्र 3-day session. They are not going to become martial artists, but तें एक when accosted how to don't invite trouble कळ्ळें and don't be aggressive also. तें कितलें गमट को नाइल तांतू practical. I can't do that. He can because he is seriously qualified. आनी तशी तांणी केलेलें सो वी इंट्रोड्यूस दॅट टू द समाज पळय तुमगे चेडूं कशी करता आसत म्हणून आनी द सेम डे उत्तीर्ण जालें म्हणून येता संस्कृत शिकयतली आनी शिकयतल्यांक शिकयता सुद्दां सो तांकां रिटायर्ड म्हणून आय कॅन्सल्ड इट आउट आमगेले तां टू डोंट से रिटायर्ड आनी एज एक्सपेक्टेड एवरीबडी दे ऑब्जेक्टेड कृष्णा वी आर नॉट रिटायर्ड वील टीच देम हू वॉन्ट टू टीच म्हणून तशी संस्कृत शिकयता सुद्दां दे वर ऑल्सो ऑनर्ड. सो द वेरी सिनियर म्हणटा ती संस्कृतान तूं एक भोग आमटे गती आशिल्ली आनी यंगस्टर्स हू आर लर्निंग डोंट जस्ट बी जागृत उत्तिश्ठ एंड देन बी जागृत म्हणलें दे आर रियली ब्रिंगींग इट इन देर लायव्स म्हणून हें सगळें आमी गुरुचरणी त्या दिवस अर्पण करूं जालें सो आमी न्हू समाजान तितलो जाता आसा म्हाका मस्त खूश आसा म्हणून एंड दे आर प्रेजेंटिंग इट. सो तशी जाता आसा आनी ह्या क्षेत्रान सुद्दां तशी मस्त कार्यक्रम जाल्ले आहा ती अर्थ जाता आसा की इसकले सांगिल्लें. सो थियरी म्हणून प्रॅक्टिकल जाता आसा आमकां मस्त खुशी. हांग तूं एक शास्त्राक एक श्लोक घेवन काय म्हळ्यार अंतर निरंतर निरिंधमने मेधमेना मेने माने संसार मोह परिपंथिनी संविदग्नौ कस्मिंश्चिद अद्भुत मरीचि विकास भूमौ विश्वम जुहोमि वसुधादि शिवावसाने. विलक्षण है एक श्लोक आसा आनी तुम आयकयाती शब्दार्थ कोण घेयाती हाजेर मागीर विमर्शनाय करीत सारस्वतम देमी. इट वॉज कंडक्टेड हाउ वॉज इट हाउ इट्स टुडे आई एम फीलिंग कीपिंग ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड यूल डू वेल गमती जस्ट तुका एक चिडावच्या गोमटे कोन कर्म यू कॅन टेक दीज पॉयंट्स ऑल्सो हांतले येतले. अंतर अंतः निरंतर निरिंधनम एधमाने अग्नौ अग्नि अग्नीच विशय येता सांगा आनी हें भित्त वेले एक अग्नी निरिंधनम इंधन ना नो फ्युएल नॉट वूड नॉट डीजल नथिंग बट इट इज देर अग्नि इज देर भितर आई कैन सेन्स इट. निरिंधनम इंधन नातिली विदाउट फ्युएल अग्नीन तूं निरंतर हें प्रज्वलित जालेलें अग्नी इट हॅज बीन किंडल्ड एंड इट इज आई कैन सेन्स इट आई कैन फील इट. एधमाने अग्नौ एधमान इट इज वाडतस दैट अवेयरनेस म्हणून येता. I'll have to bring that word, otherwise you'll think it's some gastric problem or something. Agni nattilenchi heart burn or something. No, it's a spiritual I can feel that presence, I can sense that, and it is very, very palpable. When I'm sitting for my meditation, jap, etc. No, even in my vyavahara. Why? Samsara moha paripanthini samvidagno. अस्मिन अग्नौ निरिंधन जावन आशिल्ली निरंतर एधमान जावन आशिल्ली वर्धन जाता आशिल्ली ती एक अग्नी आसा हृदयान तूं संबिद अग्नी ती. आनी कशें आसा संसार परिपंथिनी परिपंथी म्हळ्यार रिपू जस्ट टॉलरेट करूं जायना तशी एक एडवर्सरी. संसार परिपंथिनी जावन आसी अग्नी which refuses to accept all the limitations of samsara. Samsara munch betari shoka moha and the magire associated all the confusions. So that it doesn't tolerate. It is not going attacking nama rupa. Do you understand? Nama rupa is our karma kshetra. It is my guru kshetra. So I meet people, I see this, I have to do something, hangamani ka khushin karta. But the raga dveshan moha kalyata, the samsarache lakshana जावन आसा तक द्वेष करतली ही अग्नि it just cannot tolerate. Either I douse that agni out or because it is increasing. Why? Because I am doing my anushtans, because I am getting satsang repeatedly. So the agni vadta so that awareness. There is a way, a different way of looking at this world also. Monika dhairya yatasa, not just theory, practically zatasa. The more you involve yourself in seva and more you intensify your personal anushtan with the correction satsang.
आयकूंचे परत सहन करचें. तितलें एक केलें मी ती ही अग्नीचें म्हाका अनुभव जाता असो अंतकरणांत आशिल्ली संवेद अग्नी, ज्ञानरुपी अग्नी. हातूं शीदा एक अज्ञान आसा, अज्ञान जळोवन मोक्ष मेळटा, ज्ञान मेळून थंय आमी वचनी ती. आमी आमगेले कर्मक्षेत्रांत ते कुरुक्षेत्र करनातील गुरुक्षेत्र करता आसा ती ताजें एक जॉय आस्वादन म्हण कळटा आसना आस्वादन म्हाका आमी केल्लें. एंड देन वी लूक टू द गुरू. एक अनुमोदन येवंक आमकां खुशी जाल्या. वी वॉन्ट दॅट इजंट इट, दॅट एप्रोबेशन, दॅट सील खंय था न्हू ते गुरू शक्तील्यान येता. आय वॉन्ट टू फील दॅट जॉय. ना जातलें ईश्वर अर्पण बुद्ध्या केल्लें आनी एक शुष्क जावन केल्यार आजून एक अधिकार नाजाल्यार गाडी खंयकी वतली ना. देर इज अ जॉय बिकॉज इट इज बींग रिसीव्ड, एक्सेप्टेड एंड रियली एप्रिशिएटेड बाय whomsoever I am offering it to. That is the Guru Shakti. It is too big. But I get that also. That is the fuel of this Nirindhana Agni, which is really kindling it, not kindling it now. Ani hod jatas. Kali arthu jatas ki. Where did you lose me? Arthu jatas na. Tantu, chike ani sukshmaza, kasminchid adbhuta marichi vikasa bhumo. The Agni, this sana. But I can see the marichis, the rays. So from the rays I detect, एक अशी light and एक अशी आली, the source is behind that hill. थंय समून कशी आमी अनुमान करता ती तशी I can't see the Agni, but the rays that are emanating from that one source I can see, and that is transforming my life. एक मोह आशिल्लें ते एक किरणान ते मोह वचूलें. What a sense of relief. जगाक चेंज करने तो म्हणल्यार तशें वेव्हार करता म्हणल्यार ही सम वेव्हार करना ती. आय डोंट नीड टू सी इट लायक दॅट. आय डोंट वॉन्ट टू इनवायट ट्रबल. तें एक स्ट्रेंथ आयलें, आय कॅन टेक केअर ऑफ देम. आय एम नॉट डिपेंडंट म्हणलें तें एक झलक ऑफ दॅट रे म्हणटा ती विच हॅज ट्रान्सफॉर्म्ड माय लायफ. सो तशी कस्मिंश्चित अद्भुत मरीची विकास भूमो, एक स्थान आसा, भूमी आसा आनी तें एक अद्भुत आसा बिकॉज आय स्टील कांट सी इट. अज्ञान आसा. बट फ्रॉम दॅट सोर्स विच इज नॉट सीन, मरीची विकास भूमी ती. फ्रॉम दॅट सोर्स मरीची आर rays are emanating, and I can zero in on that because I don't see light all over. I sense I am getting to the source of all those rays. So marichi rays vikas खंयथान उत्पन्न जाता ती, विकसित जाता आसा ती. I am quickly going towards that. This one ray has made so much difference in my life. That has emboldened me. That has taught me patience. Ityadi, those single rays which have affected me correctly, I am going to the source. I still can't see it, but I am sensing it. This is where I am not spinning around. I am being directed. I am going towards that because I have invited that in my life. I want to make a difference. खंय जग अंत नहीं, मत जान तूं नाजाल्यार संवसारांत परत हांव फसतलो आनी घोटाळ करून घेतलो. लेट मी स्ट्रेंथन माय सेल्फ, देन आय विल बी गिवन एडिक्वेट ऑपॉर्च्युनिटीज टू करेक्ट द वर्ल्ड. पयलेंची कंप्लेन करूं सूर केल्यार उद्धार करूं वचल्यार बुडचेंची नो. तितलें धैर्य पुरो आनी यू विल स्टील हॅव टू अटेंड. आय डोंट हॅव एनीथिंग टू डू विथ दिस मॅरी. यू आर पार्ट ऑफ दॅट ओनली मॅन. So you have to learn, but learn correctly. तशी एक प्रयत्न करताना all those rays which have made a difference in our life, we are going to the source because we have sensed it. It's approximately in this direction. लागी आसा थंय म्हणून. But कश्मीरचे अद्भुत मरीची विकास भूमी ती अद्भुत आसा. It is not of this world. It goes beyond logic. It goes beyond any material help that can be given or taken. It goes beyond any assurances, love, emotions that we have experienced. But it is giving rise to divine or very good emotions also, but it is way, way beyond it. So, बरेपण एक मंगल जीवनांत येता असो हें एक कण और एक रे पळयल्यार सो आय एम हेडिंग टुवर्ड्स द सोर्स. अद्भुतच इट कॅनॉट बी जस्ट इक्वेटेड विथ एनी, देर इज नो एग्जाम्पल. सो इट इज अद्भुत, बट आय एम हेडिंग टुवर्ड्स दॅट. कशी विश्वम जुहोमी वसुधादि शिवावसानी. हांवें सगळें विश्व कलस विश्व म्हाका दिसता इदंतया यद नया दृश्यते हांव हें म्हणून वय नवें दिसता नवें सांजचे हाडल्यार कळना न्यूबॉर्न इन्फंट ते अजून एक हांव म्हणल्यार न्ही
So आपणाल bought, आपणाल पायू, the differentiation ही असताना हगोर the parents have to teach you are limited to this उज्जो bought घालना का इत्यादि करो, then that this is me, this is the world ham येता. So तशी आमकां समाजाची दृढ जाल्ल्या I have to take care of myself म्हणून, and this is all samsara. But शरीरान त्रास जाल्यार हांवें संसार नव्हे. My foot is aching, Mary, I am unhappy, so what do you do with it? Attend to it. So that also becomes samsara. तशी करता करती वेदांत म्हणता go beyond the annamaya, pranamaya hai kono. That intellectual understanding is happening with the satsanga, etc. But that is not enough. You open your eyes, you get out of the class, the samsara comes and pulls you in again. And unfortunately, you also react. Emotions yattati, bhaikin, how will you deal with them? Samsara paripanthi jaun kal raise asati, they strengthen, help you become detached correctly. So tantu ek anand yatta, not just by cutting off at an immature, prematurely rather, tashi ek strength yatal hai, I am moving towards an adbhuta bhumi, the source of all this inspiration. And itaka kashi hang varnan kelya, Vishwam Juhomi, how magale attathai, how I understood this, I offer it as ahuti. Kale. Attathai kash kelele, ek misunderstanding zalle. And then that person comes and says, no, that is not what I said. That is not why I said. And you really realize, yes, in a small friendship also, a casual friendship, all that kachara for your wrong information or wrong understanding, offer it. Juhomi, samsar, how samsaru, hamte agni in the ghans karta, it can take it and can burn away that. So as we move towards this light, misunderstanding or misconceptions about ourselves also. I'm not talking just relationships, that was a very gross example. Our simple understanding about one's own self. I am not the Sharira Mangotasa, I am Shariri Mangotasa, Atma Mangotasa, the Kul Atma Mangotna. So Hagor can when that ek bhayankar ek bandhanasa attitude moneyada at one level, any wrong identification moneyada. Makkashi kadta it is wrong, I just offer it in that Agni. Ghan sorta ahuti rupena. Juhomi, havan karta. It's not trash. But this now I offer it, it is good. And I don't want it contaminating me at any time in the future. Ani kind of again I may step in it. The Agni tuntam ghalta asa, karta asa, how beautiful it is. Tashi ham karta, ani ti edhamana zauna Agni, vardta asa, ani Shiva एक अनुभव चढ़ जाता, शव अनुभव कमी जाता सा. There is so much joy and understanding. So that the fleeting sukha dukkha mane title chistara varta. I am not obsessed with it and not driven by it. I don't want this because it gives me unhappiness. I want this because it will get me joy. Let go here. Thoda dekho, you may get something much more which gives you greater joy. Even practically pade lyari. So hagur ta sodche moha sutta. Raga dvesh to surzata tashi agni, when I appeal to, I respond to those simple rays which have made such a difference, trying to go to the source of that agni. Ani kashi vatthaante kasla kairamun zalla, not me mantasa, I offer it in that agni, so I never have to be accosted, confronted by it, or even accidentally step into it again. Why kina? Because we can make the same mistakes again, nahi? तुम्ही प्रॉमिस करतात आम्ही आता चुकी केले ना आम्ही काय नाही करणार नेक्स्ट टाइम न चुकी करतात म्हणून दिस क्रिएटिव्हिटी इन दॅट ना बोर जाता सेम मिस्टेक म्हणून त्या सुद्धा आम्ही करणार म्हणून ते जोडवून घालचें. तशी एक वायटल एक जीवन क्रिएटिव्ह खुशीन जावं का म्हणून आम्ही प्रार्थना करता ती तुमगे लेखान सगळ्यांगेर लेखान गुरुचरणी आनी ते शिवावसान म्हणून आसा हें Juhomi Vishwam Vasudhadi, Mary Agdi gross. See, all that is imagination, Mantati, and this is gross. Prithvi, the grossest. Can anything get grosser than this other than a joke or something? That is gross, no, that is different. Anyway. So, but Adhyatmik Drishtya, this gross Madala, it is the furthest away from the Chaitanya. Vaikina. अत्यंत सूक्ष्म शिला, it is closer to Chaitanya, and then this is reality मडेलाम काता. Okay, so हैं वसुधादि मारी हैं भूमि धो ना सगळे तंतु हवन कोण घालता. This is not the final truth.
I am willing to accept this. This is not really real, but not just as theory, because I am doing it every moment. मगर मिसकन्सेप्शन अशें वचूंलें म्हाका खुशी मेळ्ळी म्हळ्यार तें अर्पण केलें कयरूच तो म्हणून आनी कले एक खुशी जाली म्हळ्यार तें अर्पण केलें तशी हांव करतोच आय एम मुवींग टुवर्ड्स इट प्रॅक्टिकली मुवींग टुवर्ड्स इट दॅट वीच इज कश्मीरचिद म्हणिल्लें द सोर्स ऑफ ऑल दॅट लायट आनी परत हांगा सांगल्या शिवावसान जावन आसतें दॅट अव्यक्त आशिल्लें द सोर्स ऑफ ऑल दिस हॅपिनेस इज द शिवावसान अवसानम म्हळ्यार खंय द एबोर्ड ऑफ शिवा शक्ती इज टेकिंग मी टुवर्ड्स हर बिकॉज इज ऑल ही हर लिला बट फायनली थंय वचून कोणाक दर्शन जाता शिव आनी तें मागीर कशी अहम शिवोहम रुपेण हय की ना नाजाल्यार आमी वचूल्या थंय शिव दर्शन जावन भितरी अयो तुका थंडी लागना काय म्हण थंय येतलें खंय व्हरतलें आमी अहम रुपेण थंय ज्ञान जाता पूर्ण ज्ञान जाता म्हणून सो तितलें एक घोंट कोण हांगा सांगल्या हाजेर तुमी विचार करचे आसल्यार आय विल गिव यू विचार करा ती and apply it in your own manner. एक brief hand दिल्लें, don't just take it as a nice poem or something. Practically आमी करता आसत आनी अग्नी म्हणटा भितर it'll burn away the dross and if you feel burnt realize better get rid of that is feeling the pain. It's not you. It is dross. म्हणून सांगता हें सोडी म्हणून सांगता ती शक्ती वय की ना it's not coming to punish. It's coming to purify. सो तितली एक भक्ती कोणाक आयल्या निश्ठ आयल्या दॅट इज विलिंग टू लर्न शुश्रूषा आयकूंच इच्छा आसा शरीर घेवन मन घेवन अशीच आयकलें भाई आय एम कन्विन्स्ड ना म्हणचे न्ही लेट दॅट ट्रान्सफॉर्मेशन हॅपन इवन एज वी लिसन दॅट इज रियली श्रवणम बट इच्छा जावंक ना आयकूंची सो वी हॅव टू फायन ट्यून दॅट रियलायज हाव मच यू कॅन डिटर दॅट इट इज एक्स्ट्रीमली सटल इतलं वात्सल्यान दिता आसता चिक्क्या अनिच्छा व्यक्त केल्यार ती गुरुशक्ती वापस नाका सॉरी आय डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू म्हणून ताको तसलें मूर्ख जावन केल्यार कसलें जावंचें आसा सो डेवलप द सटलिटी टू रिसीव अधिकार जावंक आनी येताच म्हळ्यार डेवलप की यू कॅन डू मेनी थिंग्स ऑलमोस्ट इन एडवर्टंटली विच यू नो कॉज इट टू फ्रीज एंड रिट्रीट ओ नॉट करेक्ट म्हण तशी म्हणलें आमी सांगलें एक उलयतना आनी कसलें केल्यार कसलें म्हण जाता आमकां वेट करता तुमकांय तशी जाताच का सो रियलायज हाव मच इनएडवर्टंटली ऑर होपफुली नॉट डेलिबरेटली वी आर कीपिंग अवे द गुरु शक्ती आनी मार आयको ना म्हणटा ती वय नवें ना वे तुका कसलें सांगतास हांव आयकता सडनली अशें केल्यार कल जातलें अशें केल्यार एक मिनट यू वॉन्टेड टू से समथींग आय हॅव टू यू विल स्टॉप इजंट इट सो तशें आमगेलें मस्त जाता आसता वेर वी आर आस्किंग द गुरु शक्ती वी आर नॉट येट रेडी म्हणून फर्स्ट वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट एंड स्टॉप दॅट तावडी इट फ्री फ्लो सूर जाता and if you want to understand and stop it is really the desire to listen and not just communicate and learn and think we have something to really deliver. We have just come here to learn and learning is fun, it is beautiful. Take on Korea, transformation is almost immediate. There are something processes we explain and Gharuchun Karati ityadi pranayam ityadi but otherwise the awakening is almost instantaneous. एक बंधन वत्ता कल्याक संसार मोह परिपंथीनी जावन आसा मोह वचका ज्ञान येवंक आयकतना एक स्तर आरी यू हॅव टू कम आउट स्ट्रेंथन्ड स्ट्रॉंगर विथ मोर क्लॅरिटी इत्यादी मोर जॉय ऑल्सो स्ट्रेंथ क्लॅरिटी स्ट्रॉंगर म्हण भितर डिप्रेस जावचें न्ही खूश येता आनी दॅट शक्ती स्टार्ट्स मॅनिफेस्टिंग इन युअर लायफ ग्रेस इत्यादी एक सौष्ठव येवच्या सूर जाता तशी जावो हांगा एक अवकाश आमकां दिल्ला आनी ताजे आमी 2 out of 5 times हट करून ताजो लाभ घेवचे पळयता ती आनी तुमी 5 times out of 5 times खुशीन पार्टिसिपेट करता ती सो तांवे आमकां मस्त खुशी सो तशें आशिल्ली मी ती घोमटे करून करुया हीच प्रार्थना करुया हांगे कलकी आमी कोरूंक आयल्यान ती जाल्यार मस्त हांगा घेवचे आयल्यान ती आनी भंडार भरपूर आसा ह्या 2 म्हयन्यांत तुमकां कळटलें मठाचें कशी एक वाडत आसा तुमकां एक अवकाश मेळटलो मस्त कार्य करूंक सेवा करूंक आनी ताचो पूर्ण लाभ घेवच्याक एक एक कॉन्टेक्स्टाची एक विंगड जायना फुडें आनी यू रियलायज वॉट यू हॅव इनहेरिटेड प्लस वॉट यू हॅव बीन एक्सपोज टू इट प्रॉबब्ली तेतून ताजें महत्व कळ्ळें सो तें एक सगर्व म्हणटा ती स्वाभिमानान आनी व्यक्त करची ही प्रक्रिया प्रत्येक सारस्वत
भानपाक अवकाश मेळटलो होय की ना? जावं का ना भानपांक? सारस्वतायच जावं का न्हय? गुंटेकून करया, खुशीन करया. कितले घंट्यार आसा आजी विमर्श? ओके. आज हांगा पुजेक येतात आमी 7:30 वर. भासुरा करया. मिरपाची जी शार्पार करची चिकेच लोअर आमी ओपन जायनी. एक सूत तो कल्याकल प्रॉब्लेम हा लो वचना चड. कल्ले ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಗೂರಿ ಕ್ಲಾರಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋ जाता. भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा मम हृदये भासुरा. भासुराम परत त्याज भा प्रकाश कोणाला सुरम लावांगेल तेजू भातु भातु प्रकाशित जा निरंधन अग्नि सदृश तूं आशिल्ली हे देवी प्रकाशित जा. मग तुगल दर्शन जायना बट तुगल ते एक किरण मेळ्यार मगल जिवनांत एक उज्ज्वलता येता एक खुशी जाता. भातु भातु भासुरा कुत्र मम मम हृदये भासुरा. भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा. मम हृदये भासुरा. भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा. मम हृदये भासुरा. नगपति कुल तिलकवती नगपति कुल तिलकवती नेति नेति श्रुतीनांगतिः नेति नेति श्रुतीनांगतिः जगदुदय प्रलय रता जगदुदय प्रलय रता जपा कुसुम भासुरा.
जपा कुसुम भासुरा भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा नत जन समुद्धरण करी नत जन समुद्धरण तरी नव नव रस नटन करी नव नव रस नटन करी दहन नयन तनुश्रिता दहन नयन तनुश्रिता कहर कुहर भासुरा कहर कुहर भासुरा भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा शिवा उमा महेश्वरी शिवा उमा महेश्वरी श्रीं ह्रीं बीजाक्षरी श्रीं ह्रीं बीजाक्षरी त्रिपुरमथन पतिव्रता त्रिपुरमथन पतिव्रता करुण तपन भासुरा करुण तपन भासुरा
2 मिनिटं. श्री शंभुनाथ करुणाकर सिद्धिनाथ, श्री सिद्धिनाथ करुणाकर शंभुनाथ, सर्वापराधं मलिनेऽपि मयि प्रसन्नम् चेतः कुरुष्व शरणं मम नान्यदस्ति. प्रसन्नं चेतः कुरुष्व शरणं मम नान्यदस्ति. शरणं मम नान्यदस्ति. शरणं मम नान्यदस्ति. गुरुभ्यो नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री
जिह्यगोत्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादां महेश्वरी। भवानी शंकर मम शरणं भवानी शंकर मम शरणं भवानी शंकर मम शरणम्। नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। महादेव अशी आम्ही प्रार्थना करताती, अशी आम्ही विचार व्यक्त करताती, अशी आम्ही विचार करतात हांगा. सो व्यवहारांतू जीवनांतू कल सुख शांती समृद्धी जाय ती प्रार्थना करची नावे ती आसची. हाच खातीर आमी प्रार्थना केल्यार परवश जावन दावान तें पूर्ण करपा पडटलें. तूं म्हाका सांगेल आयकत आसा म्हाका इतलो खूश जाता देव तुका कल जावं का तूं गोत नासा हांव दिता म्हूण येता म्हाका कोणें आयकनाची म्हूण. सो फोकस ऑन दीस. डोंट थिंक वी आर मिस्ड आउट ऑन समथींग वेरी इम्पॉर्टंट लायक युअर जॉब ऑर मॅरेज प्रॉस्पेक्ट्स ऑर वॉट एवर. दॅट इज अ गिवन. तें प्रार्थना कर येद. बट हें ही प्रार्थना कर न्ही जाल्यार हें सिद्ध जाय न्ही जाल्यार एवरीथींग इज अ डिजास्टर ओनली बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू हँडल दॅट. सो अशी प्रार्थना कर न्हू. दुसरो म्हाका प्रसाद रुपेण जावं का तुका गोत्तस म्हाका कल जाय म्हणून. जिवनांत एक जाय सुख शांती समृद्धी यश इत्यादी वय की ना सेन्स ऑफ अचिवमेंट. आय एम नॉट डिनायींग माय सेल्फ दॅट बट तें इंटेलिजंटली यावं तुका प्रसाद रुपेण येना बिकॉज आय इन्सिस्ट. आय एम कल म्हणटा ती कॉशनिंग माय मायंड श्रवण करूंक शीक म्हणून. सो अवांतर म्हाका आतकले विचार हाडचे ना ती आनी ह्यो हांव विसरलें म्हज्या म्हूण कडेन काळजी करता म्हणा देव खुशीन तें पुर्ती करतलो. एक मनाक समाधान जायशी करतलो. कल्याक आमी आयकुच्याक तयार जाल्यांत म्हणून श्रवण करची एक इच्छान आयल्यांत म्हणून. ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव.